the haré Almighty. una oración. I'm going to pray. Abacados, Abacadosh, por favor, háblanos. please talk Por to medio de tu us. bendito Ruach HaKodesh, Through your Ruach HaKodesh. queremos oír tu preciosa voz, We want to hear your precious no la voice, voz del hombre. not the voice of man. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Amén. Messiah. Amen. Beomén. Beomén. Por favor, siéntense, amados aquí. Please take a seat, beloved to him. Hermanos, hermanas, Brothers sean and bienvenidos sisters, todos. you're all welcome. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Roé de la Elorio, Keilago Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Keilah GMPs in Tehuacán, En Puebla, este momento Mexico. están apareciendo en su pantalla At this moment los they are sitios en bringing your internet screen, the que websites puede usted consultar. that you can Hay check. videos, There are videos, audios, apuntes que study puede usted notes bajar, that you can copiar y copy. regalar. Download, copy, and give Hágalo away. con toda confianza. Do it with all En esta confidence. congregación In this no hacemos congregation, negocio con la palabra del Todopoderoso. We don't do business with the word of the Almighty. Bueno, estamos en la fiesta de Yom Teruah We are during the feast of Yom y estamos Teruah, gozosos. and we are joyful. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Ciertamente ayer danzamos, Certainly yesterday we cenamos danced. rico, We had a really tasty dinner. bebimos, We drank. estamos muy gozosos. We are really joyful. Pero siento que el gozo sería incompleto But I feel like the joy would be si no incomplete estudiáramos la palabra del Todopoderoso. if we didn't study the word of the Almighty. Ahora. Now, Pongan mucha atención pay a lot of attention porque vamos a ver algo de cómo será la resurrección de los muertos. because we are going to see part of how is it going to be the resurrection Digamos of que the este dead. sería un tema cortito, Let's say that this is going to be a short aprovechando que es teaching, Yom Teruah, taking advantage that is y today el is Yom Shabbat Teruah. siguiente, And then in primeramente el Shabbat, Abacadosh, if the Eternal Father allows us les to, daré la parte final de cómo será la resurrección de los I'm muertos. going to give you the last part of that teaching, how Bueno. is it going to be. Yahweh es Yahshua. Yahweh is Yahshua es Yahweh. Joshua is Yahweh. Yahshua es la palabra de Yahweh Joshua is the word of y su Yahweh. forma visible. And his visible saying. Pueden anotar los que no lo saben, You los can take note of nuevecitos. it if you don't know. Yahweh Yahweh. es la palabra, Yahshua, perdón, es la palabra de Yahweh Joshua is the word of Yahweh. y su forma visible. And his visible way. Yahweh, 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 ¿quién es Yahshua? who is Joshua. Yahweh tomó un cuerpo. Yahweh took a Él se body. hizo su propio cuerpo He made himself his own body para venir a morir por nuestros to pecados. come to the earth and die for our sins. El nombre de Yahshua The name of Joshua significa Yahweh salva. means Yahweh saves. Entonces, So then, recuerden, remember, Yahshua Joshua es la palabra de Yahweh is the word of Yahweh y su forma visible. and his visible way. Me gustaría que fuéramos a Filipenses, por favor, amados Sahim. I would like you to go to Philippians. Filipenses, beloved mucha Philippians. atención porque vamos a ver cosas bien profundas. Pay a lot of attention because we're going to see En really Filipenses, que en el capítulo 2 Philippians chapter 2, y en el verso 6, verse 6 dice así. says like this. Filipenses 2, verso 6 Philippians 2, al verso verse 12. 6 to verse 12. Ustedes después lo leen en inglés. You can later read it in English. Filipenses 2, Philippians 2, versos 6 al 12. verse 6 to 12. Únicamente lo voy a leer en español. It's only going to be read in Spanish. El cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua Hamashiach es el Adón, para cabo de Elohim Abba. Ahora acabo de leer I just read que Él tiene un nombre sobre todo nombre. that he has a name above all names. Entonces, para ti que eres nuevecito, So for you that you're a new one, el nombre es Yahshua, the name is Joshua, no Jesús. not Jesus. Aquí en la tierra cualquiera se llama Jesús. Here not anyone on earth, anyone can be Y named a veces Jesus. tienen ese nombre And sometimes that gente no muy buena, people not really créemelo. good have that name, Entonces, believe me. Yahshua So Yahshua es el nombre que es sobre todo nombre. Is the name that is above every Ningún name. humano, Not any human, ninguno any puede human tener el nombre del Todopoderoso. can have the name of the Almighty. Yo explicaba en otro tema I explained in other que teaching hace tiempo iba yo de mi consultorio that some time ago I a was mi casa. on my way to my Lógico, house. fuera from de my office. Shabbat. Of course, out of Shabbat. y había un joven en una esquina And there was one guy y in el the otro en corner la otra contraesquina. and another one in the other Iba corner yo of the pasando en street. medio And I was walking in y the middle of este them. joven And this one gritó a este otro joven: shouted to the other oye young tú, man, Jesús, "Hey you, tráete Jesus, unos cigarros y otras cervezas. bring some
some cigarettes and some Porque ya beers, se acabaron acá. because the ones that we have here are over. ¿Ese podrá ser el nombre del Mesías? Could that be the name of the No, Messiah? claro que no. No, of course Tampoco not. es Yeshua. It is also not Yeshua. Bueno, todos vamos aprendiendo. Well, we are all Yeshua learning. significa salvación, Yeshua means salvation. pero Yahshua But es su Joshua nombre. is his name. Hayah. Chaya. ¿Cuál es el nombre del Eterno? What is the name of the ¿Y cómo Eternal se debe Father? pronunciar? And how it must be Es pronounced. un tema que está en el canal de YouTube, That is a teaching that is Shalom in the channel. 132, Shalom en 132 español in Spanish y con subtítulos en inglés. and with subtitles Entonces in English. comprendemos So we que understand Yahshua that es la Yahshua palabra de Yahweh is the word of y su Yahweh forma visible. in his visible Ahora, way. por favor, vamos Now, a please, Efesios, Let's go to Ephesians. atrasito, Efesios 5, A little bit back, Ephesians 25. 5:25. y de esto hoy And from this today, compartía yo con mi esposa I was talking about with my wife varias cosas. different things. Dice así, Says like Efesios 5, Ephesians 5, verso 25. verse 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Mashiach Yahshua amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. Husbands, love your wives, even as Mashiach loved the Keilah and gave himself for it. Entonces, hay que amar a la esposa So then we have to love the wife con todo el corazón, por así decirlo. with the whole heart, to say it like Serle that. fiel, To being loyal, mimarla, to pet her, etcétera, cuidarla. to take care of her. Es nuestro tesoro It para is los our varones casados. treasure for the men that are married. Ahora, vamos a 1 de Let's Corintios go to 1 of Corinthians 6:20. 6:20. Búsquenlo, por favor, 1 de Corintios Look for it, 1 6:20. 6:20. Ahora, pero el que realmente amó en totalidad No, but the one that who truly es loved Yahshua, completely is porque Joshua, derramó su sangre because he gave his blood para poder casarse con nosotros. so he could get married with us. Eso ya está ministrado en las parashot de la Torah. That is already ministered in the parashot of the Torah. En 1 de Corintios In 6:20 1 of Corinthians dice 6:20 así, says like this. porque habéis sido comprados por precio. Exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. For you are bought with price, therefore glorify or exalt Elohim in your body and in your ruach, in the spirit, which are Elohim's. Ahora, ayer veíamos, Now yesterday we no saw, vamos para allá, we're not going there, Hebreos in 5:9, Hebrews 5:9, porque Yahshua Because es Yahshua autor de eterna salvación is author of eternal para salvation todos los que le obedecen. for all the ones that obey him. Hebreos 5:9, no vamos para allá. Hebrews 5:9, we are not going there. Pero ese verso But that es verse, de mucho peso. it is really, really heavy. Mucho peso. Really heavy. Ahora vamos a Romanos, Now let's go to por Romans, favor, capítulo please. 8, ahí sí Chapter vamos 8. para allá. Let's go there. Romanos 8, Romans 8, verso 8 y 9. verse 8 and 9. Entonces recuerden, estamos viendo So remember we're saying una parte de cómo será la resurrección de los muertos, a part of how is it going to be the resurrection of para the que las dead. dudas se vayan disipando de nuestra mente. So doubts can start to get away from our mind. En Romanos 8, 8, 9 In Romans 8, 8 and 9, dice así, says like this. y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. So then they that are in the flesh cannot please Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach HaKodesh, si es que el Ruach HaKodesh de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach HaKodesh de Yahshua, no es de él. But you are not in flesh, but in the Ruach HaKodesh, if so be that the Ruach HaKodesh of Elohim dwells in you. Now Ahora, if any man have the spirit of está. Mashiach, he is none of his. Ahora, estas citas son importantes, Now these verses are Todo es important. importante. Everything is important. porque el que no tenga el Ruach Because HaKodesh, the one that doesn't have the Ruach HaKodesh, entonces no podrá ser resucitado, then cannot be resurrected. sino hasta después del milenio. After only after the millennium. Bueno, Well, vamos a aclarar varias let's cosas. clarify some things. Como punto número 1, As number one, en la primera resurrección in the first que resurrection narra el Tanaj, that the Tanakh talks solo about, resucitan mártires. only the ones that suffered Una are the ones pregunta. that resurrected. A question. ¿Y los otros? What about the Otra others? pregunta. Another ¿Y question. la Kehilá como un todo? ¿La Kehilá como un todo? And what about the Keilah as a whole? ¿Todos resucitarán después del milenio? Is everyone going to resurrect after the No. millennium? No. No, hay un natsal, hay un rescate. There is a Natsal, Lo vamos a there ver is con rescue. cuidado, We're going to see that carefully. aunque ya hay 5 temas del natsal. Even though there are already 5 teachings Tú about le it. has conocido como arrebatamiento, About the Natsal, you have rapto, called it etcétera. In Pero other ways. Recuerden, But remember, se casa Yahweh, Yahweh ¿quién es gets married, Yahshua? who is Joshua, Hamashiach, Hamashiach, con Israel. with Israel. Él no se casa He doesn't get con married nadie que guarde mandamientos de hombres.
with someone that keeps commandments. Bueno, ahora, So now, pongan mucha atención y vamos a Daniel, pay a lot of attention and en let's go el, to en el libro de Daniel in the book 12, of Daniel por 12, favor, please. Daniel 12, 2. Daniel 12, verse 2. Ayer en la cena, Yesterday in the de dinner, la gran fiesta de John Teruá, in the great feast of Yom Teruah, platicaba yo nos estábamos gozando we were mucho. rejoicing a lot, Estábamos comiendo y We were- bebiendo, pero sobre todo bebiendo de la Torá. eating and drinking, but mostly Y drinking entonces of the le Torah. compartía yo a los hermanos este verso. So I shared with the brothers this verse. Daniel 12, verso 2. Daniel 12, verse 2. Pongan atención. Pay attention. Dice así: Says like y this. muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión para siempre. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some for everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ahora, Now, lo que yo le he pedido al Ruach HaKodesh, what I have asked to the Ruach y tú HaKodesh, también le has pedido, and you have also asked, es que nos dé sabiduría is may He gives us para wisdom entender su palabra, to understand His word, no para vanagloria, not to glorify no, ourselves, ni para no, presumir, porque or eso to sería boast. egolatría. because that would be No. idolatry. No. Si tú observas aquí dice If you y see here, it muchos, says and many. no dice todos, It doesn't say dice all. muchos, It says pero many. no dice todos. But it doesn't say all. Eso es importante que lo subrayen That is important for you to underline aquí it en su Tanaj, here in your y Tanakh. también pongas una nota en tu Tanaj. And you can put a note No also. importa, mira, It doesn't si yo matter. te enseñara If I showed you el Tanaj que tengo, my Tanakh, tiene apuntes por todos the lados, Tanakh, etcétera. it has Pero notes es importante, everywhere. But it is porque important. si yo lo anoto en una hoja, Because if I take notes of it in a piece of paper, después no me acordaría. then I wouldn't remember Entonces about así it. vamos aprendiendo todos mejor. So like that we can all learn. Bueno, entonces, Daniel 12, verso 2, Daniel 12, verse eso lo 2. ministré hace un año I ministered that a year y ago. hace dos. And 2 years ago. Daniel 12, 2 Daniel es 12:2 un resumen, It's a summary. así, rápido, un Fast, resumen. like this, summary. Pero el Brit Hadashah But the Brit Hadashah desglosa, por así decirlo, cada acontecimiento. unfolds to say it like that everything that happened. Ahora, Now, la primera resurrección, the first resurrection, el Eterno tiene un tiempo para cada quien. the Eternal Father has a time for everyone. Ya está ministrado esto en el Natsal. This is already ministered in Pero the permítame, Natsal. vamos a profundizar un poquito y vamos a aprender más. But let's get deeper in it and we're going to learn more. Vamos a 1 Corintios. Let's go to First of Vamos para Corinthians. allá. Let's go 1 there. Corintios First of Corinthians 15. 15. Vamos para allá. Let's go there. 1 Corintios 15, First of 20. Corinthians 15, 20. Dice así, Says like this. 20. T. Mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. But now Joshua risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Ahora, Now hay una resurrección de los Kadoshim. there is a resurrection of the Kadoshim. Hubo una resurrección de los Kadoshim en Jerusalén. There was a resurrection of the A Kadoshim in ver, vamos a Jerusalem. Mateo 27. Let's go to Matthew Vamos para 27. allá. Let's go there. Mateo 27. Matthew 27. En Mateo 27, In Matthew en el verso 27, 52 verse y 52 53, and 53, dice así. says like this. Cuando lo tengan, me dicen un amén, por favor. When you have it, you say an amen, please. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de Kadoshim, también dice muchos, no todos, que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la Kadosh ciudad y aparecieron a muchos. And the graves were opened, and many bodies of the Kadoshim were slept arose, and come out of the graves and after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many. Bueno, Well, a ver, aquí encontramos que dice muchos Here we can cuerpos, find that it says many no dice bodies. que It todos. doesn't say all bodies. El Eterno supo, The Eternal Father knew, Él sabe qué hacer He knows y what to supo a do, quién resucitar en ese momento. and He knew to who resurrected in that Ahorita lo moment. vamos a ver con más calma. We're going to see that more. Ahora, Now, el rescate de los justos the rescue of the está righteous claramente en 1 is Tesalonicenses, clearly in no 1 vamos para allá, Thessalonians. We're not going there. 4:16. 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Thessalonians 4:16. Y la resurrección de los mártires And the resurrections of the de ones la that gran suffered tribulación in the great está en tribulation. Apocalipsis 20, verso 4. It is in Revelations 20, verse 4. Ahora, lo que muchos pueden discutir Now, what many sería can
argue about. Roe might Palacios, say, no será el mismo acontecimiento. Roy Palacios, isn't it the same thing that Si happened? tú escuchas o ves los 5 temas But if you del listen Natsal, or see the 5 vas a teachings ver que about no es el Natsal, mismo acontecimiento. you will see that it's not the same. Son 2 cosas diferentes. They're really 2 different things. Así como estamos estudiando en este mismo tema Just as we are studying this teaching, de cómo será la resurrección de los muertos, how it's going to be the resurrection vestiduras of the dead, blancas, dress in ropa blanca, white robes, lino fino, fine es line diferente. linen, it is different. Entonces no tendría por qué So it wouldn't haberse be- puesto una palabra para significar 10 cosas al mismo tiempo. It wouldn't make sense if someone put the same word to refer to the same thing. Bueno, entonces recuerden, en el gran rescate, So remember, in en the el great Natsal, rescue, in the Natsal, está desglosado todo. everything is unfolded. Ahora, vamos por favor a Lucas 14. Now let's go, Vamos para please, allá. to Luke 14. Lucas 14, 14. Luke 14:14. Vamos para allá. Lucas 14, 14. Let's go there. Luke 14:14. Dice así. En As Lucas like 14, this. 14. In Luke 14:14. Dice, y serás muy dichoso porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. And you shall be blessed, for they cannot recompense you, for you shall be recompensed at the resurrection of the just. Ahora, No? hay una resurrección de los justos, There is sí. the resurrection of the just, yes. La idea es esta. This is the En el idea. tema del Natsal, In the teaching about the yo Natsal, explico I explain que Yahshua that Joshua, no nada más vino una vez he didn't just came one y después time, va a venir otra vez and y he's ya. just going to come another time, No. and that's it. No. Recordemos que le dijo a la mujer, Let's remember that no he me said to the toques, no he subido a mi Padre. Don't ¿Quién touch me, I recuerda? haven't come to my Father. Entonces Who volvió a remembers? subir So he went y up volvió a again, bajar. and he came Y cuando se down. presentó con Abraham, Didn't he showed up to Abraham? y cuando se presentó con Josué, And when he showed up to Joshua, etcétera. O sea, hay cantidad de datos en el Tanaj. there's an amount of things that say that in Ahora, the Tanakh. vamos no? a Juan, Let's go to Yohanan John. 5:29, John 5:29, 5:29 de Yohanan. 5:29 of Johanan. Vamos por favor Let's go, please. para allá. There. Vamos para allá. Let's go there. Ahorita va a quedar todo aclarado para muchos, Everything amados is going ahí, to que be- son nuevecitos. Clear now for many brothers that are new. En Juan 5, verso 29, In John 5, verse 29, dice así, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they have that done evil unto the resurrection of damnation. Y ahí te remite también a Daniel 12:2. And then he takes you to Daniel 12:2. Bueno, ciertamente entonces, a ver, Well, then certainly el Tanaj en general the Tanakh habla de 2 resurrecciones, generally talks about 2 primera y segunda resurrections, resurrección. the first and the second Y one. entre las 2 resurrecciones, And in between those, El milenio. the millennium. ahora, Now, es muy importante que entendamos esto. it is really important for us to understand this. Daniel 12:2 Daniel 2 dice muchos. says many. Vamos a desglosar eso. We're going to unfold No that. dice todos. It doesn't say all. A ver, Let's el see. cuerpo The body, igual a la carne the same to the flesh, vuelve a la tierra, goes back to the al earth, polvo to the de donde dust, fue sacado. where it was came out. Entonces, a ver, vamos a ver varias citas So we're going to see different y verses, perdón si alguna es repetida, I'm pero sorry that one quiero is repeated. recalcar esto bien. but I want to say this really well. Vamos por favor otra vez a 1 Corintios. Let's go back, please, to 15, 1 20. 15, Vamos 20. para allá. Esta ya la acabamos de leer, pero quiero que la noten otra vez. Let's go there, but we just saw it, but I want you to take 1 notes Corintios of it again. 15, 20. 1 Corinthians 15, 20. Me dicen o no me cuando lo tengan. And you say an amen when you have it. Mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. But now it is Mashiach risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Ahora, anoten por favor Colosenses Take note, plates of 1, Colossians 1, 18, 18, por favor, please. 1, 18. 1, 18. Búsquenlo ahora y me dicen un amén cuando lo tengan. Now look for it and you say an amen when you have Colosenses it. 1, 18. Lo Colossians importante es que tú lo 1:18. anotes, aunque después lo revises en casa. The important thing is that you take notes of it even though you later check it on your house. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. And he is the head of the body of the Keilah, who is in the beginning, the firstborn born from the dead, that
in all things he might have preeminence. Preeminencia. Eso es. Ahora, Now, vamos por favor a Apocalipsis let's go please 1, to Revelation 1, verso 5. verse 5. Vamos para allá. Let's go there. Apocalipsis 1, 5. Revelation 1, 5. Recordemos lo que dijo el rey David. Let's remember what King David said. La suma de tu palabra es la Your word together verdad. is the truth. Sí. Yes. Apocalipsis 1, 5. Revelation 1, 5 Dice así. says like Y de this. Yahshua Mashiach, perdóneme, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. And from Yahshua HaMashiach, who is the faithful witness of the first, forgotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins with his own blood. Ahora vamos a Hechos 26, Now let's go to Acts en el 26, verso 23. verse 23. Por favor, búsquenlo, anótenlo. Please look for it, take notes of it. Hechos 26, Acts 26, verso 23. verse 23. Muy bien. Good. Bueno, dice así, It says like this. que el Mashiach habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los goyim. That the Mashiach should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people and to the Gentiles. Ahora vamos a Daniel 12. Ahí No. sí les pido que vayamos otra vez a Daniel 12. Let's go back again to Daniel 12. Recuerden esto. Remember Aquí this. dice Here it muchos. says many. No dice It todos. doesn't say all. No dice todos. It doesn't say Dice all. It muchos. says many. Bueno, el cuerpo es el que está dormido. The body is the one that is asleep. El alma no. The soul is not. El cuerpo The body es el que está dormido. is the one that is El asleep. alma no. The soul is not. Anótelo, les va a servir. Take note of it. It's going to work for you. ¿Recuerdan cuando Lázaro había muerto? Remember when Lazarus died? Bueno, tenía sus hermanas, Marta y Miriam. Well, he had his brothers, Martha and Miriam. Adón, si hubieras estado aquí, Adon, if you could have been mi here, hermano no hubiera muerto. my brother should have not died. Pero recordamos un poquito antes, But let's remember a little bit before. el Eterno les dice, los discípulos tenían duda, ¿no? The disciples had doubted, right? Está durmiendo, He's asleep. está durmiendo. He's asleep. Pero Yahshua los desengaña totalmente. But Joshua No, says él to está them, muerto. No, he is dead. Por esto, For this. porque ellos no entendían, Because they didn't como understand. nosotros también no entendemos mucho más cosas que Just as ellos. the way we don't understand many more things that they Entonces, understood. el cuerpo es el que está dormido. So the body is the one El that is alma asleep. no, el The alma soul no duerme. is not asleep. No. El alma es inmortal. Soul is Es immortal. eterna tu alma desde ya. Your soul from now is everlasting. O bien para vida eterna con Yahshua, For everlasting life with Joshua, o bien para condenación los que estén transgrediendo la Torah. or for condemnation for the ones that are transgressing the Torah. Ahora, Now, vamos por favor a Apocalipsis 20. let's go please to Revelation 20. Es que yo les pido que sí revisen ese tema del Is Natsal. that I ask you to review that teaching of the Natsal, Apocalipsis 20, Revelation en el 20, verso 4, verse 4. dice así. Like Ahora, this. les voy a pedir mucha atención. ¿Quién está I'm going to ask atento? you for a lot of attention. Pay Eso, amados attention. preciosos. Good, beloved precious. Dice así, It says like this. Apocalipsis 24. Revelations Y vi 24. tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Subraya, decapitados. Por favor, subraya, Underline. decapitados. Underlined beheaded. Y dice, por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yahshua 1000 años. And I saw thrones that they sat upon them, of the judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Joshua and the word of Elohim, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and have lived and reigned with Mashiach Joshua 1,000 years. Tú le puedes poner en tus apuntes, amado Aj, amada Jaot, You can put in your study notes, beloved brother and sister, por favor. please. Aquí solo habla de creyentes martirizados. Here it is only talking about believers that suffered. No habla de nadie más. Here it doesn't talk about anyone else. Solo habla de creyentes martirizados. Only about believers that suffered. No habla de nadie más. Here it doesn't talk about anyone else. Eso como punto número 1. That is as number one. Como punto número 2, Number two,
solo son mártires only are the ones that de suffered esa época. of that time. Porque dice aquí, Because here it los says, que no habían adorado a la bestia, the ones that didn't worship the ni a beast, su imagen, neither his y que no image, recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. and then didn't receive his mark upon their foreheads or their Entonces, hands. uno, So first, solo habla de mártires. it's only talking about Dos, the ones that suffered. Two, solo habla de mártires only about the de ones that esa suffered época, on that con time, esas with características. those characteristics. Número 3, Three, no habla it does not talk de otros mártires about other de people that otras suffered épocas anteriores. of other times before. No habla It de doesn't otros mártires talk about de others épocas anteriores. that suffered of times before. Por ejemplo, Example, no está hablando here's not de talking los muertos, about the ones that de los mártires of the ones that por suffered el emperador Domiciano. because of Domitian the Por eso emperor. quise emplear ese ejemplo de ese emperador. That's why I wanted to use that example of that Aquí no emperor. está. Here is not here. O sea, solo habla de mártires. Here is only talking about the ones Dos, that suffered. solo habla de mártires de esa época, con esas características. He is talking about the ones that suffered in Tres, that time and with those characteristics. no habla el Tanaj Three, the de Tanakh mártires de otras épocas is anteriores. not talking about the ones that suffered in other times before. 4. Four, Se especifica, por lo tanto, therefore then it is a este specified grupo to this group. y no está And is not la Keilah como un todo. the Keilah as a whole. Esos 4 puntos a mí me llaman mucho la atención, lógico. Those 4 steps really call my attention, of course. Entonces, a ver, Then- no sé si lo anotaron, amados. I don't know if you took notes of Uno, it, beloved. First, solo habla de qué. he's only de talking about mártires. the ones that suffered. 2, solo Two. habla de mártires de esa época. Only the ones that suffered on that ¿Sí time. o no? Right? No habla de mártires de otras épocas. He's not talking about the ones that suffered on other Y times. tampoco habla de la Keilah como un todo. And he's also not talking about the O Keilah as a aquí whole. tú ves que encaje Abraham. Or can you see here that Abraham fits here? Una pregunta, A question. ¿encaja Abraham aquí? Does Abraham fits here? Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Moshe, Moshe, el rey David, King David, Salomón, Solomon, Jeremías. Jeremiah? No, No, no. no. Sí que quede muy claro eso, amados Make it preciosos. Be really clear, beloved. Ahora, después leemos el 25, And then we read 25. pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Ahora, dentro de 8 días, cuando yo les hable del lino blanco, vamos a terminar We're going to finish lo de las ropas blancas. next week about the Y white después veremos el clothing. lino blanco. And then we're going to talk about the white Ya vemos linen. las vestiduras blancas. We saw the clothing in white raiment. Miren, es que si no estudian, Is that if you yo sé don't que study, estudian. I know that you do. Sí, ahorita he estado platicando con varios hermanos, me han dicho, sí, yo ya revisé este audio, este. I've been talking with some brothers and they say, Eso me yes, da I have gusto checked porque this out. si no, entonces son temas y And it temas makes me y glad. temas y temas y se van archivando pero sin meditar. Because then they are teachings and they are not kept. Bueno, ahora, Well, now vemos que en Apocalipsis we 19, can no see vamos in para allá, Revelation 19, we're not going there. es el regreso It is the coming para back reinar en la tierra. to reign in earth, No en la nueva tierra, not in the new sino en earth, la tierra. but in earth. Después vendrá cielos nuevos. The new heaven Y is going nueva to come, tierra, a new ¿verdad? earth, right? Bueno, Well, ahora vamos a aclarar algo en let's lo que había clarify duda something para algunos in the one that was en some Mateo doubt. In Matthew 27. 27, Mateo 27. Matthew 27, En Mateo 27, Matthew en el 27, verso 52, verse 52, por favor, please. y 53, And esto lo vimos 53. ayer o antier, no recuerdo. We said it yesterday or the day before, I don't remember. Dice así, Mateo 27, Matthew versos 27, 52 y 53. verse 52 and 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de Cadoshim que habían dormido se levantaron. And the graves were opened, and many of the bodies of the Kadoshim were slept arose. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿de After quién? His resurrection, De whose Yahshua, resurrection? exacto. Of Joshua. Vinieron a la Kadosh ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos.
and came out of the grave after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Ahora, Yahshua es la primicia de la resurrección. Joshua is the first fruits of the resurrection. Punto número 1. That's number one. Hubo varios eventos. There were different events. El velo se rasgó, The veil got ripped. ya lo dije ayer, hubo I un said that terremoto there was an earthquake, y los muertos resucitan. and the dead resurrected. Pero no es que hayan resucitado But it's not that they resurrected antes que Yahshua, before Joshua. porque aquí lo vemos en el verso 52, Because here we can see it in verse 52. después de la resurrección de Yahshua. After the resurrection of Joshua. Entonces, con el terremoto se abrieron los sepulcros, So with the decía yo, earthquake, I said that the graves were opened, y hasta después and que until later, resucita Yahshua, that Joshua resurrects. resucitaron los que él quiso. The dead ones that Joshua wanted, they resurrected. ¿Vamos too. bien? Are we good? Ahora, ¿por Now, qué el Eterno permitió? Pongan mucha pay a atención. lot of attention. ¿Por qué el Eterno permitió que resucitaran algunos? Why did the Eternal Father allow some Mira, resurrect? no es en Natsal. Look, it's not the A ver, Natsal. Look, hay primera there's y first segunda resurrección, and second resurrection. pero esa es eterna. But that one is everlasting. Ok. O sea, eterna en Yahshua o eternidad con el enemigo. Everlasting with Joshua or everlasting with the enemy. Pero aquí estamos viendo otra resurrección. But here we can see another Entonces, resurrection. ahorita vamos a ver versos bien interesantes. We're going to really No interesting tratemos de verses. encajonar al Eterno. Let's not try to put in a cage the eternal No, to the eternal Él Father. hace No. lo que le place, bendito He does es. whatever he wants. Blessed is him. Ahora, Now, ¿esto por qué lo permitió el Eterno? why did the eternal Father allow this? Fue una muestra, si quieren anotarlo, It was to show, if you want to de take la note of it, cosecha venidera. of the upcoming harvest. Por eso resucitó a esas personas, That's why he resurrected those people, aunque even volvieron a morir. though they died again. ¿Sí me doy a entender? Am I being clear? Entonces, a ver, So then, fue una muestra de la cosecha venidera. it was to show the upcoming harvest. El Eterno es precioso. The eternal Father is precious. Levítico 23, Leviticus vamos para 23, allá, let's go there. verso 10. Verse 10, Bendito es el abacados. blessed is the Abacadosh. Y créanmelo, yo mismo me admiro porque yo todos los días voy aprendiendo. And trust me, I admire Y too, yo no because digo every que lo day I sé learn. todo y que lo comprendo todo, And I no. don't say that I know everything, that I understand A veces anything, estoy no. durmiendo, me viene una visión en el mismo sueño. Sometimes I'm asleep and a Y vision me comes in my levanto dream. rápido y anoto. And I get up fast and El I take Eterno nos note está of it. enseñando a todos, The ¿de Eternal acuerdo? Father is teaching to all of us. Agree? Nadie se sienta más, No one feel nadie more. se sienta menos. No one feel less. Todos humildes ante el Eterno. All of us humble in front of the Eternal Entonces, en Father. Levítico 23, So in Leviticus 23, verso 10 Verse 10 al 14, to 14, habla de las primicias. talks about the first fruits. Dice así: Here it says, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traéis al Cohen una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, so then, en este verso 10 in this verse de 10 Levítico 23, of Leviticus habla de 23, primicias. talks about the first fruits. Igual en el verso 11, Also in verse el verso 11, 12, verse 12, el 13 y el 13 14. and 14. Entonces, estos versos So these verses son la señal de las primicias. are the sign of the first fruits. Entonces, el hecho de que el Eterno Yahshua So the fact that the Eternal haya Father resucitado Joshua resurrected, y después los que el Eterno quiso, and then after him resurrected the ones that he era una wanted, muestra de la cosecha venidera. it was to show the upcoming Por harvest. eso comentaba yo ayer, That's why I said el que no yesterday, estudia Torah, the one that doesn't study Torah, no le entenderíamos nada a Apocalipsis, we didn't nada. understand anything to Revelation, Nada. anything. Todo tiene que ver con la Torah. Everything has to do with Aleluya. the Torah. Hallelujah. Ahora, Now, estos resucitados de Mateo these ones that resurrected in Matthew, volvieron a morir, they died again, igual que Lázaro, just as Lazarus, la hija de Jairo the daughter of y el Jairus, hijo de la viuda de Naín. and the son of the widow of Nain. Bueno, entonces sí quedó claro, amados preciosos, it Apocalipsis clear? 24, de quién se trata. Who is talking about in Revelations 24? Is it clear? Habla solamente de mártires. It only talks about the No ones that habla de suffered. gente viva It's not talking llevada about al people cielo. that is alive that were brought to heaven.
habla de It mártires, talks about the perdón ones que that sea suffered. repetitivo, I'm sorry that I'm repeating it. no habla de mártires de otras épocas. It doesn't talk about the ones that suffered in other times. Por ejemplo, ni siquiera habla de mártires de la Inquisición. For example, it doesn't talk about the ones that suffered in the Inquisition. O sea, no necesitamos irnos tan atrás como con los que mató Domiciano, We don't need to go that back in time, just as the ones that Domitian porque killed. hubo gente Because there were people que creía en la Torah that they believed in the Torah. y creía en Yahshua, perdón, sí, They believed la in Torah Joshua, viviente, the living Torah. y que fueron mártires de And esa época, They lógico. suffered in that time too, of Y course. entonces Apocalipsis 20, verso 4, So Revelations 20 verse 4, especifica este Specifies. grupo nada más de los que no adoraron Only a this la group that they didn't bestia, ni worship the recibieron su beast, marca, neither etc. received the mark, etc. Bueno, y Well, tampoco and also, habla de la Keilah como un todo. it doesn't talk about the Keilah as Eso a es whole. mucho, muy importante. That is really, really important. Ahora, Now, a ver, pongan atención. pay attention. Yo ayer compartía con los hermanos en la cena Yesterday I was esto, sharing eso with es the muy brothers in the importante dinner. para que vayamos entendiendo más cosas. This is really important so we can understand more things. El Mishkan, The Mishkan, que vamos a hablar mucho del Mishkan porque ahí está decodificado casi todo. that we're going to talk a lot about it because practically everything is decodified Tenía there. su patio, Had its patio, ¿sí? yes. El altar del holocausto, The altar of the burnt el mar de offering, bronce, el lavar, the lavar, the o sea, donde sea se of lavaban los bronze, Juanim. when the Kohanim Se washed veían ellos themselves. hasta en ese espejo, por así decirlo. They, just to say it like that, they looked at themselves in that mirror. Después, en el lugar Kadosh, Then in the Kadosh place, la menorá, the menorah, la mesa de los panes de la proposición the table of the shewbread, y en medio el altar del incienso. and in the middle the altar of the incense. Después el velo, Then the el lugar veil, Kadosh Kadoshim. the Kadosh Kadoshim place. Ahora, con el Now, arca, the ark. bueno, Well, el arca de la alianza. the ark of the covenant. Ahora, Now, cada creyente, each believer, mucha atención hermanos, a lot of cada attention, brothers, creyente each believer tiene que vivir espiritualmente las fiestas. has to spiritually live the faith. Ya lo ministramos eso mucho, I've already ministered that a pero lot. recuerden que hay muchos nuevos But remember that there are many new ones. y tenemos que tener amor y paciencia And por we have ellos. to have love and patience for them. Entonces decía yo, Pesaj, So I said Pesach, muerte a los to pecados. die of the sins. ¿De acuerdo? Agree? Después, ¿qué fiesta sigue? Then which feast? Hamatzot, Hamatzot. que están unidas. They are Vivir going como together. panes sin levadura, To live as sin unleavened pecado, bread, without sin. sin hipocresía. Without Eso es muy hypocrisy. importante para el tema que voy a dar en Shabbat. That is really important for the teaching I'm going to give in Shabbat. Muy importante. Really Luego, important. Then, Bikurim, Bikurim, ¿sí? Los primeros frutos, the first frutos dignos de arrepentimiento. fruits of true repentance. Así la persona está preparada Like that the person y is entonces ready puede recibir del Ruach HaKodesh, and they can receive of the la Ruach fiesta de HaKodesh, Shavuot. the feast of Shavuot. Viene el toque de la trompeta Then the blowing of the, y nos of the presentamos trumpet ante el Eterno mismo comes and we show up to the eternal y Father viviremos por la himself. eternidad con Él. And we will live for eternity with Ahora. him. Now, Cada creyente. each believer ¿Quién escucha? who's listening, Eso, es que no good. quiero que se me duerma Is that I nadie, don't want you to fall ni asleep. aquí ni allá. No here or there. O sea que los que gritaron despertaron a los que se durmieron. That's the one that shouted that you woke up, the ones Pegaron that fell brincos asleep. allá atrás. They jumped. Ahora pongan atención. Now pay attention. Cada creyente Each believer debe de pasar por el Mishkan. has to go through the A ver, Mishkan. explico. I explain. Imagínatelo. Imagine it. Está el altar del holocausto. The author of the burnt offering is Llega alguien, someone comes tiene que renunciar a todo. or goes, they have to Tiene renounce que to quemar everything. sus pecados, They por have así to decirlo. burn their sins, Holocausto. say like that, La burnt parasha offering. Yitro, Yetro. The Parsha Yitro. Ok, entonces tiene que quemar todo. So they have to burn everything. ¿Qué sigue? What's next? Pasar al mar To go into the sea. de bronce, Of- a lavarse con la Torah, To wash themselves a with the lavarse con la Torah. Torah. To wash themselves with the Tiene Torah. entonces acceso. Then they have access. Ahorita vamos a ver lo que dice Rav Shaul, pero We will see what Rav Shaul says, es but muy importante Really también. important lógico. too, of course. Pasa o tiene acceso al lugar Kadosh. Then they have access to the Kadosh place. Entonces es alumbrado Then they are enlightened por la menorá, by the menorah, la luz de Yahshua HaMashiach. the light of Joshua Y HaMashiach. empieza más entendimiento de la Torah And more understanding y of the Torah más starts. santificación And more sanctification. gracias al Ruach HaKodesh. Thanks to the Ruach Come HaKodesh. de los panes de la proposición. They eat from the El shewbread. pan es la Torah. The bread is the Torah. Lechem. Lechem. Y luego And then pasa al altar del incienso. they go into the Y altar of the entonces incense. ya así And then, en más santificación, like that in more sanctification. entonces su vida empieza a
todas sus actitudes then all of their life and suben como attitudes, grato aroma hasta el tercer cielo. they go up as a pleasant smell to heaven. Y es ahí And there it is, donde tiene acceso where they have por los access méritos de Yahshua Mashiach to the merits of Joshua al lugar HaMashiach, Kadosh Kadoshim. to the Kadosh Kadoshim place. Todos pasamos por eso. We all go through it. Ahora, Now, ¿cómo te explicas, amado precioso, how could you explain, que precious alguien beloved, que no quiere quemar su ego, that someone that doesn't want en to el burn altar their del holocausto, ego in the altar of the burnt offering, él no va a querer Torah, they're not going to ni want siquiera Torah. se va con una salpicadurita de agua, Just when even a splash de la of Torah, water del of mar the de bronce, Torah, of the sea, va a ser así, dice, no, yo no they can quiero say, más. No, I No, don't want anything me voy de more. gozo y paz. I will go away from joy and peace. O sea, es increíble esto, pero This es is real. unbelievable, but it is real. Bueno, entonces Well, alguien que no quiere quemar su so ego, someone doesn't want to no burn quiere their dejar su ego, minifalda, sus they don't want to pecados, leave sus their miniskirt, pantalones their apretados, trousers, etcétera. their Me sins, estoy refiriendo a etc. las mujeres, I'm etcétera. referring to women. No va a tener más acceso. They're not going to have more No. access. Y No. es que esto tiene que ver Is that it has to do con lo que vamos a ver dentro de 8 días. with what we're going to see next Porque week. no todos se casan con Yahshua. Because not everyone gets married with Joshua. Ahora, Now, no va a haber gente pecadora en el cielo. there are No, no going Eso to be sí, sinners in ni heaven. en la Nueva No. Jerusalén. Neither in the New No, 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 Jerusalem. no. No. O sea, no se malentienda May esto. this not be Pero misunderstood. solo la novia But only the bride va a tener acceso will have al access lugar Kadosh Kadoshim, to the Kadosh que Kadoshim es la place. Nueva Jerusalén. That is the New Eso lo vamos a ver en Jerusalem. 8 días. We will see that next week. Aleluya. Hallelujah. Ahora, No, por no. eso en esta congregación se ministra That's why in this todo el congregation, tiempo, we arrepiéntete, minister all the time, arrepiéntete, make a deja tu repentance, ego. leave your ego. Ahora estamos con esos temas de justificación, Now we're in this de teaching, santificación. those teaching about sanctification. Arrepiéntete, no Make a veas cosas repentance. malas en Don't look internet, at bad things vístete on the internet, correctamente, dress etcétera, correctly, etcétera, etcétera. etcétera. Es que no hay otra forma Is that there is no other way de ministrar. to minister. Ahora, cada No. uno, ese bello That grupo, beautiful group, este grupo, this este group, bello grupo, this ese beautiful grupo group, that grande, group, really big one. todos All hoy en la noche, tonight, entregando este Shabbat de offering Yom Teruah, the Shabbat of Yom Teruah, analízate dónde estás en el Mishkan. analyze yourself. Where is your place in the Mishkan? Una pregunta, Where are you no in it? contesten. A question, don't answer. ¿Acaso ya quemaste todo en el altar del holocausto? Porque eso es holocausto. Did you burn offering in the Todo altar of quemado. the burnt offering? Because that is what it is. Es que el Everything Mishkan burnt. nos habla Is that the Mishkan de la tells to us estatura perfecta de Yahshua. about the perfect hate of Joshua? Y dice el Tanaj And the Tanakh que says, todos tenemos que tener la estatura, That we all estaremos a la have to estatura have- del varón perfecto. and we will have the hate of the ¿Quién es perfect Yahshua? man, who is Joshua. Pero ¿cómo con But how caprichos, we rebeldía, tantrums, no being cumpliendo el rebel, Shabbat, not doing the no Shabbat, cumpliendo con las not fiestas, doing the feast, haciendo la shonjara, chisme, gossiping, difamando, defaming, pidiendo prestado dinero y no asking pagando? money borrowed and not paying it back? How? Todas esas personas All of those people, ni siquiera han pasado por el holocausto, they haven't even gone through the burnt offering. menos por el mar de bronce. Of course, less with the next Menos step. han sido iluminados, no se han dejado iluminar por Yahshua, And of course, they have not left themselves being enlightened by que van a Joshua. querer el pan de la Torah. How are they going to want the bread of the ¿Cómo va a Torah? subir su vida como grato aroma hasta el tercer cielo? How is then their life going to go up as a Que pleasant van smell a to tener heaven? acceso al lugar Kadosh Kadoshim. And then how are they going to have access to the Kadosh Kadoshim ¿Quién place? entendió, amados? Who understood, beloved? Está claro, ¿verdad? It is clear, Entonces right? cada uno de ustedes So each one of you, se va a analizar you're going to en qué analyze yourself. parte In which estás del part Mishkan you are from the o Mishkan. ni siquiera has entrado. You haven't even been in. Has venido a esta You congregación have come to this congregation, y sí, te has gozado, and yes, you have pero no rejoiced. será que te has gozado en la carne. But may it not be Nada that you have más. rejoiced on flesh, just Vamos, like te lo digo that. con autoridad. I am saying this to you with authority. Ayer yo tuve que despedir a una persona de la orejita. Yesterday I had to Vino de give muy up lejos. a person Usted no grab entiende them from ni en la your ear. vestimenta, You don't ni understand en it esto. from Usted es your- grosera. way you dress, you're Por favor, mean. Please, retírese. go away Así. like that. O sea, ¿a qué viene la persona? Why do they come here? Entonces, a ver, entendamos So esto. let's understand this. Este es una especie de Mishkan, es una casa de oración. This is a kind of Mishkan, it's a house of prayer. Bueno, Well, las personas cuando llegan, algunos people, hermanos, when some brothers come dicen, here, Roe, yo iba entrando y lloré. they say, Roy, I was coming in and I started ¿A quién to le ha cry. pasado? Who has happened? Y lloré, sentí I una gran cried. emoción, I felt a lot of le pedí perdón excitement.
por los pecados al I ask abacados. for forgiveness of my sins Entonces, to el the Eterno Abacadosh. permitió que se levantara esta casa de oración. Yo no digo que es el Mishkan de The Yerushalayim, Eternal Father allowed this house to pray to be el raised, Beit and I'm not saying that HaMikdash, this del is the Beit templo, no, HaMikdash, the temple no. in Jerusalem. No, Pero el Eterno no. lo permitió que esté en esta forma, But the Eternal Father hermanos. allowed it to be in this way, brothers. Entendamos eso. Let's understand that. Ahora, Now, las personas entonces, antes de entrar, people then, before they come in, dicen, yo quiero ser Kadosh. they say, I want No to be todos, pero Kadosh. sí Not everyone, algunos o but un some, buen número. or a good number of Entonces some. entran, So they come in, se empiezan a lavar. Es como si pasaran por el mar de bronce, se les empieza a ministrar el agua de la Torah. we start to minister them the water of the Torah. Son iluminados por la luz de Yahshua HaMashiach. Then they are enlightened by the light of bendita Joshua menorá. HaMashiach, the holy menorah. No es la menorá esta quien te ilumina, no. This menorah, No, this one is no not se the vaya a one that malinterpretar, enlightens, es but it is Yahshua not the- HaMashiach. It is Joshua HaMashiach the one. Has comido pan, You have porque eaten lo bread. bendecimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Because we bless it in the name of Joshua Aleluya, HaMashiach. Hallelujah. amén. Amen. Tus oraciones hemos dicho Your como prayers, we have grato said. aroma hasta el tercer cielo. As a pleasant smell into the third heaven. Y lo decía yo ayer, aquí tenemos la Aronja Kodesh, And I said it yesterday, here we Y have está el the Sefer Kodesh, Torah. and inside it is the Sefer Torah. pero analízate en lo espiritual, But analyze yourself en in qué the parte spiritual, del Mishkan está, porque voy a seguir ministrando mucho sobre el Mishkan. because I'm going to keep Primeramente talking, el ministering Abacados. a lot about the Mishkan Me if dé the Eternal licencia. Father allows us. Entonces tú tienes que ver en qué parte estás. So you have to see in which part No you te are. engañes. Don't deceive No sea yourself. que te lleves un frentazo. May it not be that you get Mejor a surprise. Sincérate con el Eterno. And be honest with the Eternal Abba, Father. muéstrame. Abba, show me. Y te va a mostrar en qué parte. Si ya avanzaste And He's going to show you you have la estatura gone ahead in the hate para llegar a la estatura del varón perfecto, to get into the hate of the perfect man. solamente eso con la ayuda del Ruach HaKodesh. That only with the help of the Ruach HaKodesh. Pero de mí depende, But it depends y de on ti me, también, de and mí also depende, de nosotros you. depende, It depends on us si nos dejamos ministrar o no if we let ourselves be ministered or por el not Abacados. by the Abacadosh. Por el Abacados. By the Abacadosh. Ahora, Now, voy a dar un poquito nada más. I will give a little bit. Por favor, vamos a Please. Isaías. Let's go to Isaiah. Vamos para allá, Let's go al there. profeta Isaías. To the prophet Isaiah Y vamos a abrir en el verso in verse 26. 26. Ahora, Now, decía yo en otras ocasiones I said in other que occasions los profetas profetizaron para su tiempo, that prophets prophesied for their pero time, también a veces la misma profecía se refería al tiempo que viene. and also that prophecy referred to the time that was going Pero to en el come. caso de esta profecía de Isaías, But in the case of this prophecy of Isaiah, yo la he estudiado y I've otra vez la he studied it estudiado y and otra vez la he studied estudiado. again and again. Vamos aprendiendo más cosas. and we learn more things. Porque a ti y a mí nos ha pasado que leemos la Biblia Because to you and I it has el happened Tanaj, that we studied the Tanakh, the y Bible, cuando lo volvemos a leer otra vez, volvemos a entender más cosas. and when we read it again, we understand more things. Aquí está hablando en el verso, por ejemplo, Here, for example, in verse 17. 17, Podemos leer desde cualquier verso, pero vamos al from verso any verse- 16. verse 17, Isaías 26, ¿lo tienen? Isaiah 26, do you have it? Yahweh, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Por favor, Ajot. 26, Isaías 26, 16. Oh, 16, Yahweh, in trouble that have they visited you. They poured out a prayer when you chastening was upon them. Verso 17. Verse Como 17. la mujer encinta, ¿recuerdas las palabras de Yahshua? Do you remember the words of Joshua? Como la mujer encinta cuando se acerca del alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Yahweh. Like as a woman with child that draws near the time of her delivery is in pain and cries out in her pangs, so have we have been in your sight, O Yahweh. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. We have been with child, we have been in pain, we have as it has brought forth wild, we have not wrought in any deliverance in the earth, and neither have the inhabitants of the world fallen. Pero por favor, vean este verso, But el please 19. Look at this verse 19. Pongan atención. Pay attention. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Recuerdas Daniel 12:2? Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos.
The dead man shall live. Together with my dead body shall they arise. Awake and sing. You have dwelt in dust, for your dew as the dew of herbs, and the earth shall cast out the death. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras y tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Come, my people, enter to your chambers and shut the doors about you. Hide yourself as it was for a little moment until the indignation be overpassed. Por favor, no está hablando de Apocalipsis 20, verso 4. Please, here is not talking about Revelation No. 24. Por eso quise no. ministrar primero bien con calma, ve Apocalipsis 20, verso 4. That's why first I wanted to minister Revelation 24. Ahora, unos dicen, Now some say, bueno, es que no, nos va a esconder aquí en la tierra. is that he is going to hide us here on Sí, earth. Yes, primero nos va a esconder first he's going y to después hide nos us, rescatará. and then he is going to rescue Porque us. qué caso tendría, Because what would make por sense? favor, pensemos, pero bien con la materia gris que el Eterno nos dio. Let's think with the brain that ¿Qué the Eternal caso Father gave to us. sería resucitar muertos What case would be to para resurrect the dead, esconderlos aquí en la tierra? to hide them here on earth? A ver, ¿alguien le encuentra algún Does someone find peso a eso que acabo de decir? a hate A to ver. it of what I just said? ¿Qué caso tendría resucitar muertos, What sense would it que have to Yahweh be resucitar a los muertos that Yahweh resurrect the dead, para esconderlos en un edificio? to hide them in a building? ¿Tú lo crees? Do you believe that? Pensemos, Let's think. pensemos, Let's think. pensemos. Let's think. Y es que está hablando de lo último, It is talking about the es last. decir, el Eterno va a rescatar, The Eternal va a Father is going to resucitar, rescue, is going to los vivos resurrect. seremos transformados. The like ones that are alive, we're going to Luego be dice, transformed. Then it says, Verso 21. verse 21, Porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. For behold, Yahweh comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain. No es Apocalipsis 24, Is not Revelation no, 24, el verso 19, verse 19, menos el verso 20. and of course not El verse verso 20. 21, Verse 21, El Eterno sale del cielo, the Eternal Father comes out Él of está en heaven. todas partes. He is everywhere. pero Él sale But he goes de su out lugar from his place para traer la ira total, to bring the total y vendrá wrath la batalla de Armagedón, and the battle of Armageddon y los muertos, and the death. ya lo hemos explicado, You have already no explained. serán enterrados. Are not going to be buried. Cuando Yahshua venga ya, When Joshua comes a la like as tierra, it is, to the earth, habrá tantos cadáveres There are going en to be todo el mundo, so many eso dead será bodies in the whole world. una peste, hermanos, going o sea, to- una hediondez, That's going to un mal olor. stink. It's going to stink. Ahora, Now, ya no se utilizarán las armas, weapons are not going to be serán used anymore. convertidos en arados, Those are going to be o sea, used en utensilios para la agricultura. as things to be used that farmers use. Y entonces dice el profeta Ezequiel So prophet Ezekiel says que habrá cuadrillas de personas, there are going to be o sea, places vivas acá en la tierra, alive que irán people poniendo una marca they donde would encuentren be- varios cadáveres. a mark where they find different dead Y bodies. atrás vendrán los que los van a sepultar. And back them are going to be the ones that are going to Y bury después them. los otros avanzarán. And ¿Sí? they're ¿Quién going to recuerda keep esa? going. Who remembers that? ¿Hay alguien que recuerda todo eso? Is there someone that remembers Sí. that? Después Yes. irá avanzando otra cuadrilla, la cuadrilla So que va they're going to adelante. keep walking. Pondrá una marca And como they para will que los que vienen atrás Another sign, so the ones that go vean behind them, they can el see montón de cadáveres y ya serán enterrados. the body, so then they can be buried. A ver, pero lo que No. quiero decir es esto. What I want to say is this. Dice el verso 19, tus muertos vivirán, Verse 19 says that sus cadáveres resucitarán. the dead shall live together. Vean cómo dice They con shall signos de admiración. Look how it says with exclamation marks. Despertad y cantad, Awake and sing, moradores del polvo, you that dwell in the dust. porque tu rocío es rocío de hortalizas, For your dew is as dew of y la earth, tierra dará sus muertos. and the earth shall cast out the dead. Y esconde a su pueblo, And he hides his people, al que ama, the one that he a loves, Israel, to Israel, no a una iglesia de domingo. to a Sunday church. Y si eres cristiano, te sientas ofendido. And if you're a Christian, don't Qué feel bueno que te offended. sigues conectando para aprender. It's good that you keep joining us to Pues learn.
learn. Sigue la Torah de Yahweh So y keep the Torah of vivirás. Yahweh, follow the Torah of Yahweh, and you will Aleluya. live. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hay tanto que nos falta todavía. There's so much things that we have to learn. Dice aquí, Here it says, pongan mucha atención. pay a lot of attention. Dice en el verso 20, Verse 20 says, anda, pueblo mío. come, my people. ¿Quién es su pueblo? Who is his people? Israel. 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 Y los que se agreguen. And the ones that